श्रीकांत सर को बहुत आगुरी जानी श्रीकांत सर भी मत माइंड दे आई शुड जॉइन कर देन एक्सपीरियंस ओके एक्सपीरियंस थिले बेस्ट तो मो कौन करथली ना खाम खेल ले जाथली माइंड एब्सेंट कर दोथली एपर सेपर माइंड पे कर दोथली तो फाइनली माने ओरे 3 इयर्स परे मात्र आसी इंस्टीट्यूट जॉइन हो बाध्य रहली जोथि पे कि बहुत बड़ कथा कहले हुए तो किछटा हस बाहर पड़े माने बाहर करे आ किछटा माइंड एब्सेंट हे करे तो आज मो इंस्टीट्यूट जॉइन करे प्लस माने 3 वर्ष गैप भितर इंस्टीट्यूट माने कोन हेला कोन प्रॉब्लम हेला जे आपण लाइफ रे बहुत किछि माने इग्नोर कर दे छी तो इटा होछ कोन माने मो पे मोर पनिशमेंट थिला 3 इयर्स तक तो आज जुग हरछि स्टूडेंट और जॉइनिंग टा कोन भूल वस्तु कोन नथले ना कोन भूल बस तो माने मोर कैरियर कोन माने स्टडी तो अलग लाइन चली थिला देन मोर मो कैरियर अलग लाइन चली थिला तापर मो रिपोर्टिंग भी करथली एमते कि पूरा डिवाइड हे कि रहिथली मो तो काली गोटे मते गोटे एमती सख्त झटका लागि छी जोथि पे मो आज आसे पे बाध्य हे छी कंप्यूटर टा कंपलसरी करबी तापर जे कि नेक्स्ट प्लानिंग माने करबी गवर्नमेंट होबनी रे अच्छा चले इन प्रॉब्लम हेतला आ दीदी तमे भी जॉइन नहीं होछ ना कोन नहीं मोर जॉइनिंग काले सरी जाई छी तो म आज आसी क्लास आज स्टार्टिंग हां तो क्लास चल छी हां और ठीक अछि म क्लास करिया छी हां सार पड़ले सर भीतर थिबे सर तो मते वीडियो वेट कर दे ना जाय सार मुझे कह दियो आगे आस्ते व्यस्त अछन कि कोन ऐसे तमरो केते वर्ष लेनी कि कोर्स करछ मोर एबे 1 ईयर कंप्लीट हो गला मोर ओएससी के पीजीटी से एग्जाम सरला एबे गोटे रिसेंट 4 दिन 5 दिन सरला मो सार कहितले तो टिके आसले देखियो पिला एग्जाम दोछन तो सेते देखियो आसलियो अच्छा सार को तो टिके सार आसन तो हाँ आसी सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते न्यू स्टूडेंट सर आसले सर को कहते वो बहुत पुराना पर स्टूडेंट हिसाब रे नुआ अभी आगुआ सर बसो तमने हां सर एक्चुअली कहया गले वर्षा मते फोन करथिला हां तार कोन गोटे प्रॉब्लम हैला के जानी माने आगुरो बहुत आगु ताको सजेशन देइथिली जोटा कि कहया गल तो चंद्रगिरी हमर इंस्टीट्यूट थिला हां तो माने भी जानिथिबो हां चंद्रगिरी थिला चंद्रगिरी ठू चांदीपुर पहुंचली चांदीपुर आसला परे से मो सहित कंसल्ट अछि मझे कथा से कि ता कहली जॉइनिंग पे तार कोन गोटे प्रॉब्लम हेतिला मे बी इक्वल प्रॉब्लम की घर प्रॉब्लम कोन इसी पेंडिंग हेतिला काली से बोलथिला कोन ताऊ झटका लागि छी माने एनी हाउ मते कंप्यूटर करियो पड़ियो जॉइनिंग हबा पड़ियो हां बाध्य बोली से आज दौड़ी के आसी बुझले से आज आज बोले एडमिशन कंफर्म आ आज तो कंफर्म आज तो करिवे आपण न करले भी आपण आज टाइम नथले आपण जिबि करिवे बाध्य तो ना ना ठीक अछि मु एडमिशन फॉर्म करछे बे एडमिशन फॉर्म को फिल करिया स्टार्ट करिया हैला ठीक अछि अभी पाखवा से उठला सर अभी क्लोज बा सर अभी क्लोज कम के प्लेस डॉक्यूमेंट जेरेक्स कर सर अगेन रजिस्टर कर ओके दिस आगो प्रिपरेशन इन पळास मते जाहाले बेज करिया हां मते से भी कहउला मो किसी डॉक्यूमेंट भी मिस कर दे छी कारण मते आज ही जॉइन करिवर अछि तो मो किसी डॉक्यूमेंट भी आनी नहीं नहीं ठीक अछि डॉक्यूमेंट जोड़ा आइनो मते क्लास रे प्रोसीड करी दे दबो टाइम तो अछि ना होला चल जी टाइम भी अछि बहुत टाइम अछि सब पिला ने कंप्यूटर टा करिया निहाती दरकार कोन पाई करले एबे जॉब पाई सब बेले कंप्यूटर टा मागु छी ना फास्ट तो कंप्यूटर से लगी नहीं देखो कंप्यूटर करूछ काई मान देखो प्रथमता कहया बोले जोड़ा कि प्रति जगह तो कंप्यूटर दरकार तेबे गोटे छोटी जिनिस कहबी श्रीलंका रे पेपर अभाव हां संग पाठ पढु ना कोन जन केमती पढुचंदी पेपर नाही पेन नाही पढियो कि पाठ डिजिटल तार से माने हुए तो मेसेज लिखि कि नउचंदी कंप्लीटली कहया बोले कंप्यूटर ही काम हां एबे देखो आज के डेट रे कहया बोले कि तुम नंबर टी कहला मेसेज बॉक्स लिखि देगी
ସେଣ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଲ୍ ହଉଛି ନହେଲେ ମେସେଜ ହଉଛି କଣ ବି WhatsApp ଏବେ ହଉଛି। ଦେଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ କ୍ଲାସ ନଉଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ଘରେ send କରିଦେବେ। ମାନେ ନିଜ ପାଠକୁ ଯୋଉଟା କି ତମର ନୋଟ ଥିବ ତାକୁ ସ୍କାନ କରିଦେଇକି PDF ରେ ରଖିଦେଲେ। ଦେଖ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ PDF ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଟା ଖଡି କି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ର ଜरूरत ନାହିଁ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ ଦବ ସବୁ ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ ଦବ। ଯଦି ତମେ ମାଉସ ଧରି ନଥିବ ହଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବସିଥିଲେ ହଁ ଏବେ ଭିତରୁ ଗଲେ ସେ ହଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଧରିନାହାନ୍ତି ମାଉସ ଫାଉସ ଇଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାଉସ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଛି। ଯଦି ସେ ପିଲା ଯଦି ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବ ସେ ମାଉସ ଧରି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ କେମିତି? ହଁ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦିଅ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କହିଥିବ ହଁ କିଛି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି କନଫର୍ମ ଜଏନିଂ କରିବା। ବର୍ଷା ତ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଭାବିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନେବା ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସ୍ ଲାଇନରେ ଅଛୁ ଆଉ ରହିଥିବୁ ମଧ୍ୟ ତ ପ୍ରେସ୍ ଲାଇନରେ ରହିବା ଏତିକି ଜରୁରୀ ଯେ କି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନଲେଜଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜଟା ପାଇବା ଏତିକି ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ, ଆମେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବା, ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ବି ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବ ଦେଖ ଆଜି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଅଛ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଆଉ ମୋଠୁ ସୁବିଧା ପାଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଠକର ବି ପଡୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖ ଏତିକି ଆସିଲେ ତମେ କଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଭଲ ଜଏନିଂ କରିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଯିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଭଲଟା ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଖାଲି କଥାରେ ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ତମେ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ନିହାତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର। ଦେଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଇଛେ 3ଟା କୋର୍ସକୁ ଆମେ କଭର କରିବା। ଗୋଟେ କୋର୍ସ କଭର କରିବା OSCIT ଆଉ ଗୋଟେ NSQF ର ଗୋଟେ ଅଛି ନେଇଲିଟ ର ଯୋଉଟା କି କୋର୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର କୋର୍ସେସ୍। ତା ସହିତ ଦରକାର କି ଅଦରକାର ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ PGDC ସେଇଟା ବି ଦଉଛୁ। 3ଟା ଯାକ କୋର୍ସକୁ ଆମେ କଭର କରିବା ଆଉ 3ଟା ଯାକ କୋର୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଯୋଉଟା କି ରେକଗ୍ନାଇଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ଏଥର ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ତମେ କାମ କରିବ ଏଠୁ ଉଠିକି ଯିବ ହେଲା ଯାଇକି ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି କହିକି ଯିବ ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ତୁମେ ଅଫ୍ କରିବ। ଆଉ ତମେ ଜଏନ୍ ହୁଅ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ BGDC OCIT ଜଲ୍ଦି ମାନେ Class କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦିଅ। ଆସିଛି ସାର୍